प्रोग्राम न्यूज वॉच में नाजरीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखिला का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है और जो तारीख दी गई है यानी 2014 का जो साल बताया गया है उसकी बात हो रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ और उस हवाले से भी नई नई खबरें सामने आ रही हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा कहते हैं कि उनका जो ऑपरेशन था या उनको पकड़ना जो था वो एक तरह का जुआ था। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस इनखिला के तनाजुर में, इस इनखिला के माहौल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में भी एक कमीशन बनाया गया है, एक अमन कमीशन बनाया गया है जिसमें दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ बड़े करीबी रवाबित में हैं और अमन के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ लेकिन इस सूरत हाल में तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तानी सरहदात की अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। हमने देखा कि पिछले दिनों दीर के इलाके में भी पाकिस्तानी सरहदात की खिलाफ वर्जियां हुई। अफगानिस्तान से सरहद पार करके शिद्दत पसंद इस इलाके में आए और पाकिस्तानी सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर हमले किए, कई एहलकार इसमें शहीद हुए। और इसके साथ साथ हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों चित्राल में भी ऐसा ही वाकया हुआ। 30 बच्चे पहले ही अगवा किए जा चुके हैं और वो भी अफगानिस्तान की हुदूद में जो इतलात आ रही हैं वो वहां पर हैं। बारहा पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से एहतजाज किया गया है, लेकिन ये सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में यानी जो जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हैं उनमें भी रॉकेट फायरिंग हो रही है, मोटर गोले उस तरफ से आ रहे हैं और इस जानिब भी यानी दीर और चतराल की तरफ से भी सरहदी जो सरहदात हैं पाकिस्तान की उनकी खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान का एहतजाज भी जारी है, लेकिन इसके साथ साथ इसके लिए सियासी तौर पर क्या करना होगा और बैनुल-अक़वामी कानून इस हवाले से क्या कहता है, जबकि इसी तरह सरहदों की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जाती है। इन मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर से बैनुल-अक़वामी कानून के माहिर हैं जनाब अहमर बिलाल सूफी। अहमर बिलाल साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं PMLQ के सीनियर नायब सदर हैं, ताल्लुक इनका वज़ीरिस्तान से है, शकीई के इलाके से है, जनाब अजमल वजीर। अजमल वजीर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अजमल साहब, सबसे पहले तो आपसे शुरू करते हैं कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये जो दरअंदाजी हो रही है, आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और किस किस्म के मसाइल इससे पैदा हो रहे हैं? देखिए जावेद साहब, जो अभी रिसेंटली ये जो क्वेटा में जो इतना बड़ा वो हुआ है उसमें भी जो अभी तक जो खबरें आ रहे हैं उसके मुताबिक वो जो बंदा था वो अफगान बाशिंदे के तौर पे उसकी वो शनाख्त हो चुकी है। और दूसरी तरफ आपने भी जिक्र किया ये जो वज़ीरिस्तान की पट्टी है, शुमाली वज़ीरिस्तान हो गया, साउथ वज़ीरिस्तान हो गया, उसमें तो रोजाना आए रोज वहां से इन्फिल्ट्रेशन भी हो रहा है और बाकायदा वहां से मार्टर गोले भी मारे जाते हैं, बल्कि कभी कभी तो उनके नेटो फोर्सेस आगे भी जो अफगान फौज है वो आ जाती है। लेकिन अभी आप ये देखें कि चित्राल में जो हुआ है और फिर धीर में जो हुआ है, यानी अगर आप इसकी अब कोई इनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, ना तो अफगान गवर्नमेंट के पास है और न जो अमेरिकन फोर्सेस है, जो नेटो फोर्सेस है, वो पूरे बॉर्डर के साथ वो बैठे हुए, उनके पास जो इक्विपमेंट है, उनके पास जो ये ड्रोन्स है जिसके ऊपर सिर्फ लोगों को ये मारते हैं, इससे ये अपनी तरफ से वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन है उसकी कोई सदेबाब नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा अफगान की हुकूमत भी एहतजाज करती है और साथ साथ अगर आप ये देखें अमेरिकन भी हमेशा ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। हम ये कहते हैं कि देखें, आप लोगों ने अभी तक ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें आप लोगों के लोग वहां से आ रहे और इसमें बड़े शवाहिद भी मिले। इंडियन लोग जो है भारत इसमें बाकायदा उनके वहां से उनकी दरअंदाजी हो रही है और उसकी ठोस सबूत भी है कि वो यहां पे पैसे भी देते हैं लोगों को और बाकायदा तौर पे उनके लोग इन्वॉल्व है, उनकी एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व है। तो बजाय कि वो इस चीज पे बात करें कि ये इस चीज को रोके, वो हमेशा पाकिस्तानी हुकूमत को या हमारे फोर्सेस को वो क्रिटिसाइज भी करते हैं और खामखा का एक वावेला करते हैं। ठीक है, अहमर बिलाल सूफी साहब, आपकी तरफ आएंगे। जाहिर है सरहदात जो होती हैं वो किसी भी मुल्क की इस्तेहकाम की, उनकी सॉवरेनिटी की एक जाहिर है कि एक इंडिकेटर होता है। एक दूसरे के जो सरहदात हैं उनका एहतराम करना ये हर मुल्क का फर्ज बनता है। बैनुल-अक़वामी कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, बैनुल-अक़वामी कानून तो बहुत क्लियर है जावेद साहब के जो मुल्कों की सरहदें हैं वो हर मुल्क का सॉवरन राइट है और उस सरहद को कोई अबूर नहीं कर सकता। इस प्रिंसिपल को नॉन इंटरवेंशन का प्रिंसिपल कहते हैं और इसकी सैंक्टिटी बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में कोई टू ओपिनियंस नहीं है।
اب اگر نان انٹرونشن کے پرنسپل کی وائلیشن جو ہے وہ ڈیورنٹ لائن پر ہوگی، ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ بھی ایک مستند انٹرنیشنل بارڈر ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بھی اس کو کراس کرتا ہے تو وہ بین الاقوامی قانون کی وائلیشن کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس میں اجمل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں کہ ظاہر ہے کہ حالات بڑے نازک ہیں، ہم اندرونی طور پہ بھی بڑے چیلنجز کا شکار ہیں، دوسری طرف سے مستقل افغانستان کی طرف سے ایسی حرکات ہو رہی ہیں، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ گویا یا تو افغان حکومت انکیپیبل ہے اس طرح کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے، اور وہاں پر چونکہ نیٹو بھی موجود ہے، امریکہ موجود ہے، اتحادی افواج موجود ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان قبائلی علاقوں میں، یہ تو قبائلی علاقے ہیں لیکن یہ دیر اور چترال کی طرف اگر جائیں ہاں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہاں پہ عوام پھر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، تو حکومت کو، تو افغانستان کی حکومت کو، نیٹو کو، امریکہ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو افغان حکومت ہے اس کی تو آپ کو جتنی سٹیک ہے وہاں پہ وہ آپ کے سامنے ہے، بیسکلی بات تو ہے نیٹو فورسز کی یا امریکن فورسز جو وہاں پہ موجود ہے ان کی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ وہ دیکھیں تو جو ان کے اب CIA کے نئے چیف آئے ہیں ان کے لب و لہجے کو آپ ذرا دیکھ لیں، وہ بالکل ایک مختلف قسم کے لب و لہجے سے بات کر رہے ہیں، اور ان کا اب یہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے دیکھیں ہمارے ٹرائبل ایریا میں ہو رہا تھا، اب کوئٹہ میں اس قسم کی اگر اس طرح کے وہاں کے کوئی بندہ آ کر یہاں پہ خودکش حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اس کی جسٹیفیکیشن بنانے کی اور کوششیں کر رہے ہیں، جو امریکن کی جو وہاں پہ ناکامی ہے افغانستان میں، اور وہاں سے اپنی فوجیں وڈرا کرنے کی اور اپنی ناک بنانے کے لیے پاکستان میں اس قسم کی اگر حرکتیں ہو رہی ہو، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کے لب و لہجے میں یہ جو فرق ہے، اسپیشل جو CIA کا جو نیا چیف آیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ابھی ان کے ویزوں پہ پابندیاں لگ گئی، اور ان کے وہ جو ایجنٹ تھے وہ تو یہ چاہ رہے کہ ہمارے ایجنٹس پاکستان میں دندناتے پھرے اور ان کو ویزے بھی ملے اور وہ جو کچھ چاہے وہ کرے، لیکن اس کے اوپر جو ابھی ان کے ویزوں پہ اور ان چیزوں پہ وہ ہوا ہے تو ان کی وجہ سے وہ عجیب قسم کے بوکھلاہٹ کے شکار ہو چکے۔ ٹھیک ہے، اسی کو ہم جاری رکھتے ہیں، لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد احمد بلال صوفی صاحب اور اجمل وزیر سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اجمل وزیر صاحب، احمد بلال صوفی صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، حکومت کی ذمہ داری، سیاستدانوں کی ذمہ داری کہ اس طرح کے قوانین بنائے جائیں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے، صوبائی حکومت ایک کام کر رہی ہوتی ہے، فیڈرل حکومت ایک کام کر رہی ہوتی ہے، وزیر سفران وہ ہفتے کے حساب سے ہمارا نظام چل رہا ہوتا ہے، آپ بھی حکومت میں شامل ہیں، نااہلی کی بات آتی ہے آپ پر بھی ابھی؟ دیکھیں جاوید صاحب، بات یہ کہ جہاں تک نااہلی کی بات ہے تو یہ تو ایسے جو اس وقت حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اگر سیاسی طور پہ اس کی میں آپ کو جواب دے دوں تو دیکھیں ملک ہمارا ہر طرف سے، اب کراچی کے صورتحال آپ کے سامنے ہیں، یہاں پہ آپ پورا فاٹا کے صورتحال، KPK، بلوچستان سارے آپ کے سامنے، اور پھر اس کے اوپر بے روزگاری، مہنگائی، لوڈ ٹریڈنگ، سب کچھ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی طور پہ مسائل کا حل نکالنا چاہیے، لیکن اگر ہم سیاستدان آج اتنے عوام ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم اس کا کوئی رسپانس نہیں دے رہے تو یقیناً یہ سیاستدان ناکام کی طرف ہمارا سفر شروع ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے اور ہمیں ماننا چاہیے کہ اگر کوئی یہ ضروری نہیں کہ کوئی حکومت میں بیٹھا، اور آپ کو پتہ ہے جاوید صاحب کہ کس طرح کی حکومت اور کتنی پارٹنرشپ، ہم اپنے حجم کے مطابق ہماری کیا، تو آپ تو حکومت میں شامل ہیں، آپ تو حکومت ہی ہیں، آپ تو ہیں حکومت میں شامل۔ 3.5 سال ہم بغیر حکومت میں ہم نے اپوزیشن کا کردار بھی ادا کیا۔ اس وقت جاوید صاحب پورے پاکستان میں کوئی بھی جتنے بھی سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں وہ سارے کسی نہ کسی صورت میں حکومتوں میں شامل ہیں۔ وہ 3.5 سال اچھے تھے یا ابھی اچھے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح۔ نہیں، میں تو بالکل یہ کہوں گا کہ وہ 3.5 سال اپوزیشن والے ہمارے بہت اچھے تھے۔ آج آپ مجھ سے کویشچن کرتے ہو، میرے پاس جواب نہیں ہوتا تو یہ تو ظاہر ہے ہمارے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم مسائل کا حل نہیں کر سکیں گے، اگر یہاں پہ دیکھیں ہماری جو حکومت میں ہماری جو حصہ ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے پاس چھوڑ دیں آپ۔
देखिए फिर वही बात आएगी कि अगर आज हम भी छोड़ दें, MQM वालों ने भी छोड़ा है, तो फिर कल को आप लोग कहेंगे कि जी जमहूरियत डिरेल हो गया, हुकूमत खत्म हो गया। हमने इस वक्त सिर्फ जमहूरियत को और इस हुकूमत का साथ देने का सिर्फ हमारा एक मकसद था कि ये जमहूरियत हम बचाए, ताकि कल को हमारे ऊपर ये ब्लेम ना आए कि जी इन्होंने हमेशा आमरों का साथ दिया और उनको अपने कंधे पेश किए। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं। अब अगर ये हालात इस तरह रहेंगे तो बेशक एक दिन ऐसा भी आएगा। बेशक आप बचाएं, लेकिन इसके साथ साथ अवामी मसाइल की तरफ भी तवज्जो दें। अवामी मसाइल भी बड़े जरूरी हैं। अवाम के मसाइल नहीं हल हो रहे। आपने हुकूमत ज्वाइन कर ली, आपकी जमात में अवामी मसाइल हल नहीं हुए। मैं एग्री कर रहा हूं, इसकी में कोई दो राय नहीं है कि अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। अवाम हमारी तरफ देख रही है। अगर हमने अवाम के मसाइल हल नहीं किए तो ये जो 3.5 साल हमने गुजारे थे ना, वो जो भी हमने अपोजिशन में वक्त गुजारा हुआ था, उसके ये जो हमने 2 महीने हुकूमत में गुजारे हैं ना, वो 3.5 साल लोग भूल गए। अब ये 2.5 महीने का जिक्र। बहुत शुक्रिया अजमल वजीर साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अहमर बिलाल सूफी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया लाहौर से इस अहम मौजू पर। हम बात कर